Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan an ka video lajɛ video kɛ bɛna sumaya quoi parce que franchement tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ka tila ka to o tigi kungo la mais jamana ko la ko dɔw bɛ yen n'an bɛ se k'an da don olu la an b'an da don olu la quoi. Ya donc an b'an da don olu la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ quoi. Mystère sɔ Seydou i ba bibum i fa babang i a bibum a babang donc an bɛ olu fɔ an bɛ tɛmɛ quoi ok donc bi an bɛna video dɔ kɛ video ni a bɛ boli Mali artiste minnu bɛ Côte d'Ivoire donc k'u ka concert annulé la Malien minnu bɛ chauffeur u y'olu fana la bloqué y a pas de problème. Je crois Côte d'Ivoire appartient à des Ivoiriens. Mali appartient à des Maliens. Donc, alhamdulillah rabbil alamina. Ni Ivoiriens taw ka dugu n'u ko mɔgɔ min tɛ concert kɛ o tɛ baasi ye. Minnu ye artiste ninnu lata n'a sɔrɔ u bɛ se k'u ka retour d'u ma ka segin ka na faso kɔnɔ. A y'o faamuya aw taara aw ta kun dɔnna. Aw taara concert de la aw tatɔ aw ni marifa ma taa aw m'aw dogo ka taa aw y'aw ka passeport yira aw ma bloqué aéroport la o kɔrɔ k'aw ta kun dɔnna parce que ko da ko ma ko sa don ok
kow fintogo ye kelen mais u mana togo tɛ kelen ye mais a kɛra togo togo ivoirien de ta ye Côte d'Ivoire u sago bɛ Côte d'Ivoire la u ta ye Côte d'Ivoire donc n'u ko malien tɛ concert kɛ yen i m'o faamuya wa olu de ta ye Côte d'Ivoire mais n b'a dɔn malien kɔni m'u to Mali la ka concert organiser Côte d'Ivoire ka taa n'aw ye donc ivoirien dɔw de taara n'aw ye aw tatɔ a dɔnna aw bɛna taa kun min na aw donna avion kɔnɔ ka taa aw ma taa ni avion fila ye aw tatɔ aw ma taa avion kelen na kɛlɛkɛminɛnw ka taa avion kelen na aw taara Côte d'Ivoire autorités b'u ka aéroport la u y'aw to yen aw ka don donc ka tila ka yaala kɔnɔ ka concertw labɛn a kɔnɔ maintenant aw ka concert tiɲɛna kun min na a ma tiɲɛ ko parce que ko marifa yera aw bolo concert ma dabila ko drogue yera aw bolo concert ma dabila k'aw ye ko dɔ kɛ ko min n'o man kan ka kɛ donc concert dabila kun dɔnna mais aw ka concertw dabilala ka da kun jumɛn kan ko parce que k'u ka sɔrdasiw minɛlen bɛ Mali la olu ka sɔrdasiw nana autorisation ma d'u ma sɔrdasiw nana ni mɔgɔ faga fɛn ye sɔrdasiw nana ni marifa ye sɔrdasiw nana ni bɔmu ye sɔrdasiw nana ni kɛlɛkɛfini ye wa donc n'o sɔrdasiw minɛna ni aw ka concert bɛ tiɲɛ olu minɛli nɔfɛ je crois o ye aw ma kunkɔrɔta ye o ye aw ma faso kunnawolo ye aw taara k'aw ta faso kunnawolo alhamdulilayi aw ma tiɲɛni kɛ donc malien artiste fɛn o fɛn bɛ Côte d'Ivoire minnu yɛrɛ fana ta prévilen don k'u kan ka taa segin so a ye segin so a ye segin an m'o faamuya aw ma sɔrdasiw minɛ Mali sɔrdasiw de ye sɔrdasiw minɛ Mali polisiw de ye sɔrdasiw minɛ Mali gendarmew de ye ivoiriens ka sɔrdasiw minɛ Mali autorité de ye ivoiriens ka sɔrdasiw minɛ aw m'a minɛ bon aw ka jamana ka kunnawolo dɔ ye nin ye i y'a faamuya aw ka jamana ka wasa dɔ ye nin ye aw ye jamana kunnawolola n'aw tɔgɔ ye jamana kunnawolola n'aw ka baara ye jamana kunnawolola parce que aw ma minɛ k'aw datugu drogue ko la aw ma minɛ k'aw datugu marifa ko la n'o de kun kɛra an tun bɛ maloya kɛlɛkɛcɛ n'i y'o ni artiste peseli ye walahi aw minnu ye artiste a ye faso kunnawolodenw ye n'i ye a jamana artiste o ni jamana sɔrdasi jamana artiste k'o minɛ k'o ka concert tiɲɛ ka kulonkɛ tiɲɛ kɛlɛ la n ma dɔn ne y'a faamuya quoi aw taara kulonkɛ de la dɔw nana kɛlɛ de la donc kɛlɛkɛlaw minɛna kulonkɛkɛlaw olu ni kɛlɛkɛlaw n'o commencera ka pese aw bɛ segin so wallahi aw ye faso kunnawolo je crois don mun na ni cɛ ninnu minɛna n'a bɛ fɔ ko sans délai a kun tɛ dɔn ko sans délai artiste kow bɛna don a la sans délai o bɛ fɔ don min na minnu y'aw ka concert tiɲɛ olu yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ ko sans délai ko ja délai bɛ yen n'i ye population nalen ye dɔw nalen k'u b'aw ka concert tiɲɛ o kɔrɔ u tigɛra autorité la sinon ni autorité ko sans délai population b'i meleke o ko la ni autorité bɛ se population tɛ bɔ ni autorité bɛ se population tɛ fara ɲɔgɔn kan ni autorité bɛ se population tɛ kuku da ni autorité bɛ se donc population y'a dɔn ko autorité tɛ se alhamdulilayi arabil alamina nin ye kunnawolo de ye Mali ma nin ye Asimu ka kunnawolo de nin ye aw bɛ hakɛ to nin ye Asimu ka kunnawolo de ye parce que n'i bɛ se mɔgɔ la nin bɛɛ kun tɛ n'i yɛrɛ dalen don i ka jamana autorité aw bɛ hakɛ to quoi n'i dalen don i ka jamana ka autorité i ka jamana autorité la parce que Asimu ye sɔrɔdasi ninnu minɛ a don ka n'a bila bi la a ma ivoirien chauffeur foyi minɛ u ye sɔrɔdasiw minɛ u kumana a banna mais je crois nin bɛɛ kɛkun ye 47 soldats wa 48 je sais pas nin bɛɛ kɛkun ye olu de nɔfɛ ko ye donc ne nin de n'u ye aw ka concert tiɲɛ
ko pour que sɔrɔdasiw ka bila est-ce que u ma sɔrɔdasi ninnu kunko gɛlɛya n'u ye population ɲani ko pour que sɔrɔdasi ninnu ka bila est-ce que u ma sɔrɔdasi ninnu kunna gɛlɛya ne ni de bɛ se k'u bila on verra ne ni de bɛ se k'u kungo nɔgɔya on verra je crois minnu bɛ ka bɔ k'a fɔ ko a y'an ka sɔrɔdasiw bila n'a kelen kelen fɛn fɛn kun donna mobili kɔnɔ sisan kun b'a sɔrɔ o sera Mali la 49 soldats merci Kumba merci Binati Doucouré aw ko sans délai aw y'a ka général dɔ yira mun bɛ ka défiler k'o ma ɲi dɛ a tilala ka ko bɛɛ kɛ sisan aw bɛ taa baga artisiw ma nin yɛrɛ ye maloya ye mais artisi Mali ni Burkina ka kɛlɛ artisiw de y'a ban Mali ni Burkina ka kɛlɛ kuma fɔra ka cessez-le-feu kɛ mais o si la o kuma da la ko kɛlɛ ka ban pour que Maliens yɛrɛ bɛ se ka da la ko kɛlɛ banna artisi dɔ de bɛ yen ko fo o de ka taa ni Thomas Sankara sɔnna ko to artisi in lamɛn k'o kɔrɔ Thomas Sankara ka kɛlɛ banna parce que ko Thomas Sankara tɛ dɔnkilidala si fɛ o ka dɔnkili kɔ o k'a ta don na ka n'a bila bi la artisi in kɛra artisi ba ye Mali kɔnɔ o de ye Nawa Dunbiya ye y'o faamuya Thomas Sankara a ka artisi préféré tun ye Nawa Dunbiya de a tun bɛ Nawa Dunbiya de lamɛn a ka R5 kɔnɔ a tun bɛ Nawa Dunbiya de lamɛn a ka magnétophone na donc ko kɛlɛ banna service de renseignement bɛnn'a kan ko pour que kɛlɛ ka se ka ban Mali bɛ délégation mun bila ka taa n'u ma Nawa Dunbiya kala n'u ye cɛ o cɛ kala Thomas ka kɛlɛ ma ban mais n'a sɔnna ka Nawa Dunbiya reçoit Thomas Sankara ɲɛ ni Nawa Dunbiya ɲɛ Thomas Sankara tɛ se ka foyi kɛ parce que Nawa ka dɔnkili de ka d'a ye donc u nana mun kɛ o ye délégation dɔ wuli ka Nawa Dunbiya k'a bila o délégation in na Nawa Dunbiya délégation in bɛ bɔ aéroport la Nawa de bɛ ɲɛfɛ délégation in Thomas b'u kunbɛn Nawa de bɛ ɲɛfɛ kuma bɛ daminɛ Thomas bɛ tilen Nawa de ma Nawa de fɔlɔ bɛ kuma ta Thomas Sankara kasira o don a y'i kale ko fo ka taa bɔgɔ k'a tulo kɔnɔ k'ale ye halaladen ye ko rankini 0 Nawa ye dɔnkili da a ye Nawa ka kasɛtiw ta depuis Nawa bɛna dɔnkili da la tuma min na a y'a kasɛti bɛɛ ta k'a bɛɛ yira Nawa la depuis o kɛra Nawa yɛrɛ doncogo filɛ nin ye Mali administration na trophée dicogo filɛ Nawa ma parce que artiste ka ca mais guerre ban jamana fila kɛlɛ ban ni artiste ye ala t'o kunnaja di artiste bɛɛ ma Nawa Dunbiya y'o kɛ ko ne Bala Kote ko Afrique bɛɛ mun ye jamana fila ka kɛlɛ ban artiste mun ye jamana fila ka kɛlɛ ban ko Nawa Dunbiya don artiste mun ye marifaci ban Nawa Dunbiya don artiste mun ye bomjigiw ban Nawa Dunbiya don wa bi na o artiste bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka Côte d'Ivoire ni Mali ka kɛlɛ ban o artiste bɛ sɔrɔ Ivoire mais Ivoiriens ɲɛna ko artiste ba minnu n'olu tɛ olu ye escroc de donc ni olu ye an ka sɔrɔdasiw gɛn et n'olu y'an ka artistes wuli ka bɔ yen bon n'i ye artistes gɛn k'u ka concert tiɲɛ ka sɔrɔ sɔrɔdasi ninnu ma bila ne ko i bɛna bila cogo di dɛ fo n'i nana fo i bɛn'u bila cogo di n'i ye Maliens agressé ka sɔrɔ sɔrɔdasi ninnu minɛlen don o sɔrɔdasiw ye erreur kɛ sɔrɔdasiw ye mun kɛ c'était pas normal sɔrɔdasiw ye mun kɛ sariya tɛ sɔrɔdasiw ye mun kɛ u ye suɲɛni kɛ u ye bandiya kɛ u ye trafic d'armes kɛ sɔrɔdasiw ye mercenariat kɛ olu minɛna mais ni mɔgɔ minnu taara légalement e ka dugu la e ka sɔrɔdasiw minɛlen don parce que u ye ko min kɛ o tɛ sariya kɔnɔ e taara dɔw ka artiste e taara dɔw ka concert tiɲɛ i minnu kɛlen don k'e ka sɔrɔdasiw minɛ k'o dugulamɔgɔw agressé k'o chauffeurs sɛgɛn donc o dugulamɔgɔw concert tiɲɛnen kɔfɛ olu nalen faso kɔnɔ
yo fama wa chauffeur n'allait faso kono malien munu be Côte d'Ivoire olu n'allait faso kono ambi soro ke nyininga sa e be na ika sordachi nunu sisan est-ce que be se ka négocier bile ne bi nyininga sisan e be jamana wore jumɛn wele o kana kuma c'est à dire ka dɔ fara dɔ kan ka erreur dɔ fara erreur dɔ kan Asimu nunu ye mɔgɔ min ye n'i ye gɔngɔli sugu kun u b'i kuncɛ guwan n'i ye tɛgɛ da u ɲɛ kan u bɛ tɛgɛ da i ɲɛ fila kɔrɔ aw bɛɛ b'o dɔn donc comme aw ka artiste san tan kɔnɔ i b'a sɔrɔ aw ka artiste 4 de nana concert kɛ fo ni Musa Jawara kun ye minnu wele olu dun bɛɛ minɛlen maintenant sisan an b'aw ɲininka aw bɛ ka nin kɛ ko pour que population mun bɛ ka concert tiɲɛ o population est-ce que olu de bɛna sɔrɔdasi ninnu libérer ne aw ye concert tiɲɛ minnu ka concert tiɲɛna n'u nana faso kɔnɔ u bɛna mun de fɔ n'u nana faso kɔnɔ je crois malien sɔrɔdasi ninnu minɛlen ka n'a bila bi la malien baden ye concert kɛ a si a malien kelen tɛ mun ye concert kɛ k'a ma Mali ni Côte d'Ivoire ka bɛn fɔ malien tɛ mun taara k'i ka concert daminɛ k'a ban k'a ma fɔ ko Asimu sabali a ma fɔ ko Alassane sabali mais n b'a dɔn jula dɔw bɛ se ka nin kɛ parce que jula bɛ yen jura bɛ yen parce que jura ni jula tɛ kelen juladen dɔw olu bɛ se k'a ban mais jurɔdenw olu ye jurɔdenw de i m'a faamuya wa jula kelen ka den sɔrɔ i y'a faamu kare kɔnɔ olu nin bɛ se ka ye nin ko in na sinon juladen tɛ y'a la aw ma ye Mali nenibaga minnu bɛ ka Mali defa bawule ni a ɲini bete ni wɛbɛ o de ka ca an b'olu fo mais fɛn fɛn a majorité mun bɛ ka Mali neni a majorité i y'o faamuya wa o majorité ye jurɔdenw de mais juladenw yɛrɛ fana bɛ ka Mali dɛmɛ u bɛ ka kuma bɛɛ i y'o faamuya mais kamalenkɔrɔ kɛlɛ garijɛgɛ don mais mun ka silipu y'i ka birifini i tɛ so la bɛɛ k'i sigi yɔrɔ kelen mun sigilen don digiɲɛso da la o nin t'a la o tɛ tiɲɛ yan taximani n'i tana ye sunguruba ta i bɛ sufɛ taxi boli dabila chauffeur ɲɛ kelen ni mɔgɔ tɛ don o kun mobili kɔnɔ ni gɔbɔni binna o ɲɛ la o ye fiyɛntɔ ye valan na chauffeur ni tailleur sigicogo ye kelen mais escalier ni gɔngɔn ni touronnais o de b'u bɔ ɲɔgɔn na foronto bɔrɔ a kɔrɔ o kɔrɔ tiso ta bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ma kɔrɔ ji jukɔrɔ basi jalan tɛ ɲigin joona ni kurun firila n'a n'a minɛn ye bi y'a ɲigin yan manden cɛ ni manden muso a barika ka surun da la da ta fɔ gansan an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na aw ka segin a bɛ kɛ cɛ mun ka duguladenw na n'a b'i da ka sunɔgɔ o tɛ Asimu ye mais n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna malien denw a ye segin malien denw a y'aw tulo majɔ malien denw ni Boubacar ni Abdoulaye Maïga bɔra diɲɛ don o don ko je répète encore et je répète pour une dernière fois au don Ivoiriens bɛ nimisa wa n b'a dɔn Abdoulaye Maïga a bɛ na bɔ je répète malien minnu bɛ Côte d'Ivoire a ye segin je répète encore malien minnu bɛ Côte d'Ivoire a ye segin je répète pour une dernière fois malien minnu bɛ Côte d'Ivoire a ye segin parce que sɔrɔdasi ninnu an t'a di komi a kɛra ta in na u minɛna u bɛ na juger ne y'a fɔ aw ɲɛna a mɛnna n ko malien den walidugu ye bɛɛ ta y'i ka dugu ye i y'o faamuya wa bɛɛ ta y'i ka dugu ye mais sɔrɔdasi ninnu minɛlen b'anw bolo je crois sans délai fɔra défilé kɛra parasitiw sen karila i y'a faamuya wa avion requin binna yɔrɔ mɔgɔ bɛ requin i b'a kɛ ka mɔgɔ de bagabaga kɔgɔji bɛ mun ka dugu la parce que baji requin tɛ yen i y'a faamuya bon baji bɛ dugu min na olu tɛ requin dɔn donc Mali bagabagalan tɛ requin Burkina bagabagalan tɛ requin donc an t'o dɔn alhamdulilayi rabili alamina a ye concert kɛ Guinée a y'a Dumbuya a ye concert kɛ Guinée a ye concert kɛ Burkina aw n'olu ye mɔgɔ kelenw ye aw ye jamana kelenw ye n'aw welela concert la Buaké a ye taa
tumudi aita fon fenye bugu ye aita concert la mais kuro ni kuro kraw aw kana ta ya famawa aw kana ta anuti tabiya kili mais alhamdulillah ya rabbil alamin ame bawlen baden fo surtout ivoirien vidéo kala munu be ceux qui sont en extérieur Djoulaou Bala, Bétéou Bala, Agnou, Côte d'Ivoire, Chia Bebala. Ka vidéo qu'elle a fait, nous bika Mali défend. Guillaume Soroka Mogo, Chris Yapi, vraiment ambifo. Avec Etane quoi. Assimi Goïta, Alebe Fangala. Bébé Mali Yorodo. A te population ga kele kumbo, population ma minelike, a te artisu ga kele kumbo. Ivoirien artiste ma mine wa Mali artiste ma Ivoirien artiste mine ni beye dese ka ni yere ni me mogo tige ga jamana na un problème état 49 soldats ni dugula mogo bolé ku be manifester je sais pas même ou bena manifester John ne kama Mali ambassade segi ikabo Côte d'Ivoire ay segi chauffeur chi kana domblé nini ma ban chauffeur malien chauffeur font fait ni tout à Côte d'Ivoire tu as cherché hein? Malien munu be Côte d'Ivoire djula nunu te au lieu ivoirien font fait tara barala aya essayer akwa directa feri nunu na aya essayer akana wangulu aya essayer akana Mali krefala la aya essayer akwa grec givu via akana vers frontière Guinée ay bo Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, aw be kla ka fo ko bala ya fo asimu nunu te kuma aw ne ba do te kuma mais u bina réagir di u bina mun ke aw bina yi sordasi nunu ama fo na ku bina juger billahi je président chi ti je kono munga intervention monsieur kubla ne bala bado wa malin fon fin ni be Mali papier de bibolo ibe ni kamna ni mana na musoro ya kunwe parce que an tout bla ko parce que là comme malien ga conserver ga tien concert juka mise ou mun kela billahi ou ye komike sordashi binani ani konoto lu ni marfa aw ka concert juka mise o la isini aw beka sini ou be tien foni be ko fe Alassane Dramane la Ouattara ani tien be nyona mo famawa ani chem wallahi karsa taka jugu aben taka inga blona de la ni ye wulu de ni ye ka wo che wulu bala billahi abuka dadila ni ye baye ka babi doju be denena che Alassane Dramane la Ouattara tasuma be ji kala me o ba soro fendo de buche suno ni ye baraman ju so billahi abado ka flante foite nanja kateme koko ka koko nyininga na beja fronto nyininga dabe kalaya deli de be fronto ke nana ni fronto be ke kukura be free trafic la wallahi billahi batra côté falden sa ni be falden sa ibana badi sa parce que falden kele mine mandi ni go muso ga tas na muso free na masaba do jirula wallahi ana te seki ga so sina muso flafien kele na ote jintanya o fama femba wallahi fem be belebele chaka billahi fo kokli ama famio Alassane Dramane Ouattara che fuloma o ka fo ka te muso barakurumba furu muso barakurumba ka fo ka te furu che fuloma ma beta te kruy mais ni ga wulu en tashi do mine na ngala jabe kle gwaila bagoroni mbe sa wa keme depo wulu do wa mugambe do la ni nyegene kala ma bochi wallahi ama fere ni janga nyegene ka be bi yere de koro gon chaka jugu me ananje kadi gonga chajugu ata najila Alassane Dramane la wantara antara ko ivaron malien fon fembe aisigi aw beka sigi ivoirien tawu ka dugu anta te Côte d'Ivoire dugu e ay concertu dabla a chi kana ta chauffeur aw beka na sordashi munu be au lieu frodu ke luminena aw fana ka concert cheni o ya dama frodu e aw agressé li Côte d'Ivoire o ya dama frodu e a chini chite nyami nu yaw agressé nu ye aw agressé ko sordashi nunu be naw nana
aw fana ka fa dugu kɔnɔ n'aw ye sɔrɔdasi ninnu aw bɛ dɔnkili de da mun b'a yira ni y'u bilala tantɔ o tuma na anw kɛra fugaridenw ye aw b'o dɔnkili de da o de ye jeliya ye mɔgɔ tɛ se jeli ma n ko jeli kodɔnbali de bɛ bugɔ n ko jeli mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko numu mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko funɛ mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko gisiri mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko jɔn tana tiɲɛni o de bɛ bugɔ dugu kɔnɔ sinon e tana ma tiɲɛ ne tana ma tiɲɛ ne ta ye n da ye ne ta ye n fasiya ye n'i ye jeli bugɔ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ bugɔ parce que n'i ye jeli bugɔ ni jeli ma jelikan fɔ ɲamaden don dugutigi bugɔ ni sigi tɛ bɛn n'i jiginna dugu la n'i sira dugu la n'i t'i fɛ ka tile dugu la i bɛ jarabi dugutigi ka kɔɲɔmuso la walahi bilahi n'i jarabira dugutigi ka kɔɲɔmuso la n'i sira dugu la i tɛ tile dugu la n'i jarabira dugutigi ka kɔɲɔmuso la non n terikɛ bilahi non ka jarabi dugutigi ka kɔɲɔmuso la hali n'i sira o dugu la i tɛ tile o dugu la bilahi n'i ye dugutigi n'i taara dugu la k'a sɔrɔ dugutigi bɛ ka bugɔ walahi fara a bugɔbagaw kan n'i y'a sɔrɔ alimami bɛ ka bugɔ fara a bugɔbagaw kan parce que o cɛ olu tɛ bugɔ quoi n'u jo b'a la quoi olu tɛ bugɔ n'u jo b'a la quoi ouais bonsoir la reine Diatta ko bɛ cogo di k'an bɛn de Binɛti Dugure cɛ ko bɛ cogo di Mas i b'a kan wa Umar ko bɛ cogo di Umar Diski Gino ko bɛ cogo di Sirani ko bɛ cogo di Kancho Laji Kamara ko bɛ cogo di Mamadu Sagara a banna Karɔkɛ ko bɛ cogo di ne tɔgɔ ma Musa Traore ko bɛ cogo di Tarata Sababala ko ka yan i b'a kan Fofana k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada Kana Balaba Kundo bamanankan kalamɛnɛ tɛrɛmɛsɛ a kɛra baara ye san délai o bɛ tila ka taa laban mɔgɔw ka art tiɲɛni na avion b'an bolo de ta bilinba bɔ don ni basa ni labɛn ma bɔ o de t'a bolo bilayi seliba wula fɛ ni muso ma labɛn min kɛ o se t'a cɛ ye ne ko jeguwa sira in tigɛlen a tɛna jeguwa sira fɛ a ka na ka sɔrɔsiw nɔfɛ concert tiɲɛ ninnu ni aw yɛrɛ tigɛlen don a ka autorité la quoi sinon nin bɛ mɔgɔ ka concert tiɲɛ kun bɔ a t'o bɔ ka concert tiɲɛ aw ka autorité ko san délai a ka sɔrɔsiw bɛ yen a ka militaires bɛ yen blindé baden bɛ yen i y'a faamu parachutiw b'aw fɛ yen i y'a faamu avion dɔw b'aw bolo requin ni baleine ni sajɛ ni i y'o faamu tinɛni ni kɔnkɔn o bɛɛ b'aw bolo wuluw b'aw bolo i y'o faamu gendarmes ni policiers bɛ yen mais population ça fait honte sinon ni ko ɲɛnabɔ ka di dɛ mais alhamdoulilahi ça fait pitié bon Alassane dara wulila wa an taara koyi i tɔgɔ Alassane Dramane Ouattara ça veut dire en bambara Alassane dara wulila wa an taara Makoso en bambara ça veut dire que tout est gâté Makosa Billahi Makoso ton nom en bambara ça veut dire que c'est quelque chose qui est gâté Makoso Makosa ça veut dire c'est gâté. Oh, c'est gâté. Oh, désolé, c'est gâté. C'est ça, Makoso en bambara. Si tu entends bien bambara dire, Akera Makosa, ça veut dire que c'est gâté. Mais si tu dis aussi Makoto, Makoso, Makoto, en bambara aussi, Makoto, ça veut dire que c'est-à-dire en français, en bambara quoi, Makoto, ça veut dire un sutura. S'il te plaît. Est-ce que tu vois? Arrange-moi ça, s'il te plaît. Un sutura. Il ne faut pas dévoiler. Ça aussi, ça veut dire Makoso en bambara, Makoto. Makosa, Makoto. Ça veut dire tout est gâté en bambara, Makosa. Ton nom même, ton nom en bambara, ça veut dire c'est gâté, billahi. Et avec ton président,
son nom aussi, Alassane Draoulilila Ouantara. Alassane, tu as eu honte, nous on parle. C'est ça. Alassane Draoulilila Ouantara en Bambara, ça veut dire Alassane Draoulilila Ouantara. En français, ça veut dire que Alassane, tu as eu honte et nous on parle. Nous on est partis. Mounoumika fo ko ni malien do manga me mente chen to do o bala ko kana mo ka président ni ko ba nga président ni e na fiki de pala de Alassane ni meneda parce que tu es un escroc ne ma delikani ma delikani bon munu fana ba fo ko bala be blenga mena blen fo na blen banini mo shi ti se ka fo ki ne ga do banini donc qui veut blinker out fond donc quoi ya bon croix de bora quoi et malay na kaboué parce qu'amena nunu abibun ababang billahi amena ivarion amena musulman babang amena tchemang abibim ababang wallahi sordachi nunu cho cheni bayi wolo croix ni nana uno fambi abibum ambi ababang à Côte d'Ivoire parce que Aminou Abibou Aminou Babang Abibou Ababang hey on croit de Abibou Ababang Abibou Ababang Ivaro Abibou Ababang billahi auto korodo yoro Abibou Ababang Abibou Ababang voilà Abibou Ababang ouais Abibou Ababang ay samali eh mali surasi la ila da chevisran chenye e surasi ga surasi mine abibu ababaw abibu ababaw ambo la ila mala boy abela kacha boy choche ni yanga jamana mo ni yu toro ambi bibim ambi babaw I abibum I ababaw wa kwa 49 soldats nous abibim ababang abibim ababang maramba isegiso tok masira aisegiso ninye wele munami na daw kloka ninye wele munami na daw kloka dimission awka do segiso masira artiste awka don segiso kuma sera aw munu be wurodugu jamana kan no ye kono wariye malien munu tara fenyini na aw munu tara fenyini na aw chokoroba munu tara fenyini na aw musokoroba munu tara fenyini na aw dimiseni munu be jamana inkan no ye kono wari wurodugu jamana awka do ko segiso kuma sera che binani ni wolon vla minele mba on bolo awka do ko segiso kuma sera kalo wolon vla kle wolon vla kalo wolonvla kile tan wolonvla kalo wolonvla kile mugan wolonvla awka do o nyoshin tante kabanogo bikanga tige kilin turu dunkono kashira baningono nana kabanogo bikanga tige kilin awka do obi samia de kofo aw munu boraso kaubitaw sina yala aw munu boraso kaubita fenyinina awka do ko segiso kuma sera aw munu kera kulu kelenye ka bo awka ke kulu kelenye ka segin sinon ni mobilu jora bede be boli ne ka karsa nana ni mogo mu ma taye awka don o be ke jigila mise aw munu keru tabagaw ye barala kono wari jamana kan aw munu keru ladon bagaw ye kono wari jamana kan u bora ka kaw ye togo mi aw yera ka segin ka du ye ten awka do ko segin so kuma sera parce que kono wari jamana amena abibim amena ababang awka jilaja o kana se ka o soroy kono wari jamana abibim kuma sera ababang kuma sera nauye kunafoni me pora ka kunafoni mu fo ka fo ko je répète awka bo kono wari
Je répète encore, Aïbo Kounouar Djamana ka faso dew Maliba dew. Je répète pour une dernière fois, Malien font fembe Côte d'Ivoire, Ika bo font fembe Sigilen be Ika doso font fembe kata Iki Josrala. Je répète pour une dernière fois, au de Bamanangana, Nima Meikame, Ben Alacha, Koro de Bamanangama, Nima Meikame, Ablaï Maïga, Ministre Kelembe na borani bébé content. Ministre Kelembe, Yafa, depuis Alaï Djenda, Ministre Kelembe ni Jamana Kono bébé Daka Bolila, Ministre Kelembe na borana Bechaya Kanfo, Ministre Kelembe na borani Jamana Mogo Ubeska, ni Malidon Nabo Sewa Kamali Jugu Jatike, Ablaï Maïga, Kamalidon Ninkan Kofo Ka Jamana Wore Nintike, Ablaï Maïga, Kamalidon Ninkan Kokuma Fo Katien Basakili Denchi. Ablaï Maïga, Katien Basakili Dempre, Ablaï Maïga, Kachika Cheya Kanfo Kacheya Waleto Kacheya Finito la Cheya Jorola, Ablaï Maïga. Maldo Aïsé sinon Ablaï Maïga Maïna, Aboto Doudoukou, il répète pour une dernière fois, à Bekabo Côte d'Ivoire. Parce qu'Amena Côte d'Ivoire, à Bibim, Amena, à Babam Bilaki, Aubena Foko Balafo. One love à vous tous. Kana, Balaba. C'est dans des interros Yiri du Goufri. A dan qui c'est dans des Abibim à Babam, on est bien sané. A Bibim à Babam. Côte d'Ivoire, Bibim, Côte d'Ivoire, Babam. Abidjan, Abibim, Abidjan, à Babam. Ok? Yao Kro, Zenzen Kro, Abe, Abibim, Abe, Ababam. Yamoussou Kro, Abe, Abibim, Abe, Ababam. Abibim à Babam. Abanape, one love à vous tous. Kana, Balaba.